बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन गरामी, इजरायली फ़ौज ख़त्म शुद, मुजाहिदीन जीत गए। 40,000 यहूदियों का नया फ़ौजी ब्रिगेड बनाने का ऐलान। तो दूसरी जानिब लबनान इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। तुर्की भी इसराइल जंग में दाखिल हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गरामी, गज़ा मुजाहिदीन जीत गए, यहूदी फ़ौजी ख़त्म शुद। तफसीलात के मुताबिक गज़ा मुजाहिदीन ने एक ही हमले में 8 से ज़्यादा यहूदी फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास के एक ही हमले में 8 इजरायली फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए। हमास ने रफ़ा में फ़ौजी गाड़ियों में सफ़र करने वाले 8 इजरायली फ़ौजियों को हमला करके हलाक किया। इस हवाले से हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दुश्मन की गाड़ियों पर एक पेचीदा हमला किया, जबकि इजरायली फ़ौजियों को रेस्क्यू करने वाली टीम को भी निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में मज़ीद 28 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि इसराइल ने दर्जनों घरों को आग लगाकर तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली बदतरीन जंग में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 1 लाख के करीब ज़ख्मी में हैं, जबकि 3,000 के ज़ायद इजरायली फ़ौजी भी हमास के हमलों में जहन्नम वासिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब यहूदियों का एक नया फ़ौजी ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया गया है। इसराइल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हुकूमत को हरीदी यहूदी इंस्टीट्यूट के तलबा जो कई दिहाइयों से छूट हासिल किए हुए थे को फ़ौज में भर्ती करना चाहिए और एक नया ब्रिगेड बनाना चाहिए। इस फैसले के बाद अब इसराइली फ़ौज जल्दी फ़ौजी खिदमात के लिए अहले तकरीबन 63,000 हरीदी तलबा को भर्ती करने के अहकाम भेजना शुरू कर देगी। ताहम इसके हवाले से मैकेनिज़्म अभी तक वाज़ेह नहीं है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अदालती फैसले के बाद इसराइली अटारनी जनरल के दफ्तर ने भी वजारत दिफा को इस फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए कहा है कि दिफाई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजहबी स्कूलों के तलबा को भर्ती करने का आज़म है और 1 जुलाई से इस फैसले पर अमल करना शुरू हो रहा है। अटारनी जनरल गुल लेमन ने अपने कानूनी मशीर को लिखे गए ख़त में फ़ौजी खिदमात अंजाम देने के लिए 3,000 हरीदी मर्द यहूदियों की ज़रूरत पर जोर दिया। इजरायली फ़ौज ने अदालत को बताया है कि 2024 भर्ती साल के दौरान सिर्फ 3,000 के करीब यहूदी मजहबी तलबा को सफ़ों में भर्ती कर सकती है। इसके अलावा हर साल औसतन 1800 यहूदी तलबा को भर्ती किया गया है। याद रहे कि इसराइल में मर्दों के लिए फ़ौजी खिदमात को लाजमी समझा जाता है, ताहम मजहबी मर्दों को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया है। इन तलबा का मकसद का ख़ुद को मजहबी इदारों में तालीम हासिल करने और लोगों की शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वक़्फ़ किया गया था। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक 37,000 से लेकर 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा हौसी मलेशिया भी मैदान में आ चुका है। यमन में हौसी मलेशिया ने दावा किया है कि उसने 4 अस्करी कार्रवाइयों में अमेरिका, बरतानिया, इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम 4 माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाइयाँ बहीरे अहमर, बहीरे अरब, बहीरे रोम और बहीरे हिंद में की गई। हौसियों के तर्जुमान याह्या सरी के मुताबिक पहली कार्रवाई में बहीरे अरब में इजरायली फ़ौजी यूनिट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दूसरी कार्रवाई में बहीरे अहमर में अमेरिकी तेल बरदार जहाज़ डेलोंग्स पर हमला किया गया।
تیسری کارروائی میں بحر ہند میں برطانوی جہاز اینول پوائنٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ چوتھی کارروائی میں بحیرہ روم میں امریکی جہاز لکی سلور اور متعدد میزائل داغے گئے۔ حوثی ملیشیا گزشتہ برس نومبر کے بعد سے 150 سے زائد تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکی ہے۔ ملیشیا کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز اسرائیل جا رہے تھے۔ حوثیوں نے غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں کے خلاف موقف اختیار کرتے ہوئے دھمکی بھی دی ہے کہ وہ اپنے حملے کا دائرہ بحر الکاہل تک وسیع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں تجارتی کمپنیاں زیادہ طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں، جس سے ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حوثیوں کے حملے میں اضافے نے اندیشے بڑھا دیے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ عدم استحکام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب گولان کے پہاڑوں پر حزب اللہ کا ڈرون حملہ، حزب اللہ اور لبنان کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اس کے 18 فوجی زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک فوجی کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی فوج کے اتوار کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہداف کو بمباری اور توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری افواج نے غزہ کی پٹی میں اور لبنان میں حزب اللہ کا اور حماس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہوں نے رفح میں کیے گئے ایک فیلڈ ٹور کے دوران کہا کہ ہم ایسے مقامات پر پہنچ گئے ہیں جہاں تک ہم نے غزہ کی گہرائیوں تک پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس تھک چکی ہے اور دوبارہ سنبھلنے سے قاصر ہے۔ گیلنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک حماس دوبارہ اپنی صلاحیتوں کو استوار کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگی کابینہ کو بتایا تھا کہ ہماری افواج رفح، شجاعیہ اور پوری غزہ کی پٹی میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں، زمین پر اور زمین پر دو بدو لڑائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ غزہ شہر کے شجاعیہ محلے میں چوتھے روز بھی پرتشدد لڑائیاں جاری ہیں۔ دسیوں ہزار فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ فضائی حملوں نے رات کے وقت غزہ کی پٹی کے کئی مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں شمال میں غزہ شہر، جنوب میں رفح اور خان یونس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج شجاعیہ میں آپریشن کر رہی ہے، جہاں اس کا کہنا ہے کہ حماس کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے مسلح ونگز نے اطلاع دی ہے کہ وہ شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیلی افواج کے ساتھ لڑائیوں میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابرتو لڑائیاں جاری ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔